Pwede naman yun. Ay, wow, model. Yeah. Yan talaga yun. Kayo naman. Ito. So, kasi malamig yan. Hindi ako mag-ano matagal. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tama na. Kasi ako saglit lang talaga. Ikaw na, friend. Excuse me. Friend, wait lang. 1, 2, 3. Parang ano, 1, 2, 3. model ng red horse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh. Ikaw na, friend. Ganyan na nga yun. Ganun ka na. 1, 2, 3. Yan. Video ang tayo. Hindi. Ito lang pindutin mo kung ano. Saka video tapos Oo. picture. Ito yung maliit lang. Yan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nalunod. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tigilan mo na, friend. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sige, friend. Kaya mo yan. Grabe, ganun ah. 1, 2, 3. Ano, friend? Wala nang tigil. 1, 2, 3. Okay na? Okay na. Dami na talaga, friend. Ayun mo lang tinanong. Video? Oo. Ano mo na, patay mo na. Paano? Yan.